গাইজ আজি আমি আহি গৈছো এনেকুৱা এটা আচৰিত জেগাত য'ত আপুনি স্কিনত দেখা পাই আছে কিবা ধৰিব পাৰিছেনে? আহি থাকোঁতে আমি এইটো প্ৰডাক্টটো দেখিলোঁ আৰু মোৰ যাতে আছে যে এইটো বাজনী তাইৰ চুলিখিনি একদম সৰুতে ঠিক আছে এবাৰ দেখাই দিওঁ চুলিখিনি সৰু টাইপটো হতে তাই দীঘল কৰিব বিচাৰিছিলে তাই চুলিও বহুত সৰে তাই হৈছে মই টানি কিনে এনেকৈ টানিম মানে তাই মানে সৰি নাযায় মানে তাই সেইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট বিচাৰিছিল যাতে আমি আহি পাৰিলে আপুনি নজৰটো পৰি আপোনাৰ এইটো যাব বেকচাইডে নজৰটো পৰি আমি সেইকাৰণে ইয়াতে এবাৰ ভিতৰত যাই কিনে চাওঁ কেনেকুৱা হয় এইটো যে টিভিত বা আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখাটো সঁচাই হয় নে ফেক হয় আমি গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছ আমি গম পাম কিন্তু ভিতৰত গ'লেহে বলক গাইছ আমি গোটেইখিনি এইটো যে আপোনালোকক দেখাম এইটো ভিডিঅ'ত স্কিপ নকৰিব গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাব লেটছ গ' या आपके कोई जो टेम्पल से कुछ लगता है छोटा मोटा मेला लगता है उधर मिलने वाला चीज नहीं। आदिवासी लेवल कोई एग्रीमेंट बना के नहीं देते कि आप छोटा मोटा मेला में जाकर बेचो जी अपना बंद करता है सफेद बाल काला करता है डैंड्रफ हटाता है तो 2 प्रकार का तेल आएगा इसमें से आधा ढक्कन एक बोल में मिक्स करना है बाल खोल देना है बालों को जड़ों में लगाना है रात में लगा के सो जाइए सुबह उठ के वॉश करिए वीकली 3 डेज करना है। तो ये मैम आप छोटे बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी लगा सकते हैं कोई साइड इफेक्ट। तो ये ऑर्गेनिक होता है 100% नेचुरल होता है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप बोल रहे हो छोटा मोटा मेला में नहीं खरीदा था तो इसका तो हम तो इसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसमें स्कैनर है आप देख सकते हो इसमें स्कैनर है। अगर आपको डाउट हुआ कुछ भी जो बोतल उठाइए गूगल स्कैन करिए इसके पूरा इंफॉर्मेशन ही मिल जाएगा। ये 1958 से ये बनाया हुआ चीज है ये पूरा पिन कोड नंबर मोबाइल नंबर पूरा रहता है। हेड ऑफिस है मेरा हाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट में मेरा हेड ऑफिस इधर है लोकनाथ साउथ ईस्ट में इधर বিলিভ হ'ব পাৰে তাৰমানে কি ফেক থাকে না আজিকালি বহুত কি হৈছে গুৱাহাটী অসমত আমাৰ ফেক বস্তু বিক্ৰী বহুত বাহিৰৰ বস্তুবোৰ সেইটো কাৰণে আমি চাৰ্টিফিকেটটো আপোনাক দেখাই দিওঁ যে ইয়াতে মানে অৰিজিনেল প্ৰডাক্টবোৰ পোৱা যায় আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় না আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো আছে তাত আপুনি কল কৰি কিনে বাইদেউ কাটি যাব কাৰণ ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন মেছো এইবিলাকত মানে পোৱা নাযায় এইবোৰ যোনবোৰ থাকে তো ডাইৰেক্ট কল কৰিলে বাইদেউ গোটেইখিনি এড্ৰেছ আপোনাক কৈ দিব যে অনলাইন হয় কি নহয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ কৈ দিব মই সেইটো কাৰণে আপোনাক এই ভিডিঅ'টো ডিটেইলছ দেখাই যে মই এতিয়া আহিছোঁ মই কৰাটো ভাল পাইছোঁ এতিয়া যিহেতু ময়ো কিনিছিলোঁ फेक আছিল সেইটো কাৰণে বাইদেউ মোক বুজাই দিওঁ দেখি বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই 2 बोतल एक लेडीज के लिए आप 6 महीने कंप्लीट करोगे 4 बोतल 6 महीने एक लेडीज करोगे तो ऐसा ही बाल लंबे रहेगा। ये हम लगाने का तेल है खुद हम लगाते हैं ऐसे ही बाल लंबा रहेगा। अगर जेंट्स के लिए 3 महीना लगाओगे 1 से 2 इंच 3 से 4 इंच बाल झड़ेगा 3 महीने कंप्लीट करने से बाल झड़ के पूरा टकला हो जाएगा। उनको बालों का जड़ नहीं है बिल्कुल उसको बाल नहीं आएगा। ये सुन लीजिए अगर कोई गंजा है ऐसा है जैसे बालों का जड़ ही नहीं है उन लोग पैसा मत खर्चा करिए उसको बाल आने वाला तेल नहीं है ये चमत्कार नहीं। जिसको बालों का जड़ है रुई है रुसली है उन लोग आ जाइए उनको बाल आएगा ताकि उन लोग के लिए लगाने का प्रोसेस होता है हम बता के दिए उस प्रोसेस से लगाना पड़ता है। तो देखिए ये ओरिजिनली है ये कोई डुप्लीकेट नहीं है ये मेरा हाथ है मेरा ही ये ओरिजिनल बाल है ये মানে নকলি নহয় একদম অৰিজিনেল মানে মই মানে আচৰিত পালোঁ মই ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ মানে এনেকুৱা মানে এইটো মানে আপোনাৰ অৰিজিনেল আজি চালোঁ মানে নিজৰ চকু দি মানে একদম মানে সঁচা মানে আচৰিত টাইপ মানে পালোঁ মানে ভাল পাইছে চুলি ইমান দীঘলীয়া হৈ আহিছে প্ৰায় আমাৰ কি আজিকালি প্ৰদূষণ বহুত হৈছে ন ৰাস্তাবোৰত আৰু ঘৰতে চুলিটো কৰিব হৈ গৈছে প্ৰায় আপোনাৰ ছোৱালী হওক দেউতা হওক আজিকালি ল'ৰাবোৰো কৰে বাৰু সিহঁতৰ আমাৰ চুলি एक बात पूछनी आपसे कि गुवाहाटी के अगर बाहर कोई कस्टमर हो या कोई भी आपका आदमी हो वो लेना चाहे आपका प्रोडक्ट तो कैसे रहेगा ब्रांच है गुवाहाटी के बाहर कहीं देखो मेरा हेड ब्रांच है तो आप गुवाहाटी के अंदर हो नजदीक पड़ता है आपको तो आप आ सकते हो लोकड़ा साउथ से में आके ये ब्रांच इन्वाइट करके बात करके आप ले सकते हो। गुवाहाटी से आपको दूर पड़ता है अगर बाहर हो आप घर बैठे भी मंगा सकते हो ये घर बैठे भी आपको डिलीवरी हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी होम डिलीवरी हो जाएगा बीटीसी को लेकर भी मंगा सकते हो। বাইদেউ ঘৰতে ডিটেইলছ বুজাই দিয়ে যেনে কি কিছুমান ফেক বহুত থাকে ন সেইটো কাৰণে বাইদেউ বুজাই ডিটেইলছ ফাৰ্ষ্ট কল কৰক ভিডিঅ' কলিং কৰক পিছত কণ্টেক্ট কৰক চাই লওক বস্তু যদি প্ৰডাক্টটো হয় কি নহয় সেই ডিটেইলছ চাই লওক তাৰ পিছতহে আপোনালোকে লওক কেছ অন डिलीवरी হ'ব গতিকে ডিছকাউণ্ট ল'ব। बाहर आपको कोई मेरा ब्रांच दिखे आपको जैसे आप देख लीजिए मेरा बैनर ये बैनर पे मेरा फोटो लगा हुआ ब्रांच कोई आपको दिखे तो पहले मेरा नंबर ले लीजिए 7892675160 इस नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि आपका ब्रांच इधर खुला है क्या तो पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन लेके ही आपको तेल लेना पड़ेगा तब ये सारा जो वीडियो हम बना रहे जो वीडियो ये ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करना चाहिए ताकि किसी आदमी का पैसा नुकसान ना जाए।
सभी के पास शेयरिंग करो, ये मैं मेरे तरफ से आपको बोलना चाहती हूँ। तो आप मैं ऐसे जानती हूँ कि पूरा कस्टमर को पहुंचे, अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे और आपको फेक ना मिले, तो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें। एक छोटे बच्चों से 4 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुढ़ियों को भी लगा सकते हो या उम्र के भी लगा सकते हो। उन लोगों के लिए भी छिड़ना टूटना बंद रहेगा, लंबा करेगा, घना करेगा। दीदी आपका डिटेल्स में आप बोल दीजिए, आपका नाम बोलिए, ये जो प्रोडक्ट स्टार्टिंग से कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो डिटेल्स में ऑडियंस को बोल दीजिए। देखिए, प्रोडक्ट जो होता है पारंपरिक का एक तेल है जो बनावट होकर आता है, दादा परदादा से बना के आया हुआ है। 1958 से ही बनावट हो रहा था। তো গাইজ আমি ইয়াতে আহি কিনে এইখিনিতো বুজি পাওঁ যে এইটো 100% ৰিয়েল হয় যিহেতু, আৰু ইয়াতো বহুতো চেলিব্ৰিটিবিলাকে মানে ইয়াত মানে প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো ফেজু, কৰণ, ফাৰা খান, মানে আমি দেখি কিনে মানে ডিটেইলছত বুজি পালোঁ। তো এইখিনিতো গম পালোঁ এইটো 100% ৰিয়েল হয়, কোনো ইয়াত ছাইড এফেক্ট নাই। जो मैं आई हूँ आसाम में, बहुत सारा मैं ट्रेड फेयर भी करती हूँ, ब्रांच भी खोला है, हेड ऑफिस मेरा खोला है लोकड़ा साउथ से। तो इधर आके आप कितना हुआ 1500 তো ফাইনেলি গাইজ এতিয়া আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ল'লোঁ আমি, যিহেতু মানে বাইদেউ কৈছে যে মই ল'ম বুলি কিনে তেল লৈ ল'লে, ৰুকসানা বাই আপোনাৰ কমপ্লিট লৈ ল'লে, তেল লৈ ল'লে আৰু মাছাজ তেলো লোৱা গৈছে ন? মাছাজ টেবলেট মানে হেয়াৰটো লৈছো। অ'কে, হেয়াৰটো লোৱা গৈছে। তাই গাইজ আমি এতিয়া প্ৰডাক্টটো ল'লোঁ, ফাইনেলি যিহেতু আমি ল'লোঁ, আপোনালোকে দেখিছে স্কিনৰ এইটো প্ৰডাক্ট লৈ ল'লোঁ। এতিয়া চাম এইটো কেনেকুৱা। মইতো বাক কৈছোঁ আপোনাৰ মই যেনেকৈ লৈছিলোঁ মেলা সেইটো ফেক বুলি, কিন্তু এতিয়া যেনেকৈ দিদি আপোনাৰ ডিটেইলছত ক'লে বহুত ভাল লাগিছে মানে শুনি কেনে, মানে এইটো অৰিজিনেল বুলি আপোনাৰ ডিটেইলছত বুজাইও দিলে হয় ন? হয় হয়। সেইটোকে আমি ল'লোঁ, কিনিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক যদি এনেকুৱা প্ৰডাক্টটো লাগে তেনেহ'লে আপুনি গাইজ মই আপোনাক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ। এইটো দেখিছে মোৰ বেক চাইডৰ দোকানখন শ্বপখন আছে, আপুনি ইয়াতে আহি কিনে ল'ব। প্লিজ গাইজ আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সেইটো যোনজন মানে দৰকাৰী মানুহ আছে সিহঁতক শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগে, যিহেতু আপোনাৰ চুলিৰ প্ৰব্লেম, হাতৰ বিষৰ প্ৰব্লেম আছে, চুলি পকাৰ প্ৰব্লেম, গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত পোৱা যায়। সেইটোকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু বাকী কমেণ্ট কৰিব কিবা দৰকাৰ আছে মই আছে ৰিপ্লাই কৰিব লাগিব।